बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खैमे में ज़कोई आधी रात गुजार कर अब नाजी के कमरे में पहुंच चुकी थी। नाजी ने बेकरारी से कहा, पहले बताओ हुआ क्या? तो ज़कोई ने कहा, जो तुम चाहते थे वही हुआ है। आपको ये किसने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पत्थर है, फुलाद है और मुसलमानों के लिए अल्लाह का साया है? ज़कोई ने जमीन पर पांव ठठ मार कर कहा, वो इस रेत से भी ज्यादा बेबस है जिसको हवा के झोंके उड़ाते फिरते हैं। और नाजी ने कहा, तुम्हारे हुस्न के जादू और जुबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया, वरना ये कमबख्त चट्टान है। ज़कोई ने कहा, हाँ चट्टान था, लेकिन अब रेतला टेला भी नहीं। नाजी ने कहा, मेरे मुतालिक कोई बात हुई? ज़कोई ने कहा, हाँ, पूछ रहा था कि नाजी कैसा इंसान है। मैंने कहा कि मिस्र में अगर आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए तो वो नाजी है। इसने कहा कि तुम किस तरह नाजी को जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप का गहरा दोस्त है और जी हमारे घर गए थे और कह रहे थे कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समुंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊंगा। पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा, मैं आपकी गुलाम हूँ, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा कि कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम बन गया और मैंने मोम को अपने सांचे में डाल लिया। जब मैं ज़कोई इससे रुखसत होने लगी तो इसने मुझसे मुआफी मांगी। कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलवाया, मैं खुद आई थी और फिर भी आऊंगी। ज़कोई ने हर बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह इसका जिस्म औरियां था। नाजी ने जोशे मुसर्रत से उसे अपने बाजू में ले लिया और विश ज़कोई को खराजे तहसीन और नाजी को मुबारकबाद देकर खैमे से निकल गया। सहरा की इस पूरे इसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया है वो किसी भी सराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह से उजाले ने अपनी तारीख को सीने में छुपा लिया। इसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था और इसकी ताबीर का अज़म लेकर जवान हुआ। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो हुआ उस वाक़े के दो पहलू थे। एक पहलू जिसे नाजी और विश वाकिफ थे, दूसरे से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलू से वाकिफ थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके स्टाफ को नाजी ने निहायती शान और इज्जत के साथ रुखसत किया। सूडानी फौज दूर में खड़ी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में हाथ लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह नहीं की। नाजी से हाथ मिलाया और अपने घोड़े को एड़ी लगाई। इसके पीछे अपने साथियों को भी अपने घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर पहुंचकर वली बिन सुफियान और अपने नाइब को अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया और वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गरूब हुआ, तारीकी छा गई। कमरे के अंदर खाना तो दूर, पानी भी नहीं गया। रात में जब वो तीनों कमरे से निकले, अपने अपने घरों को रवाना हुए, तो अली बिन सुफियान अलग हुआ। तो मुहाफिज दोस्तों के एक कमांडर ने उसे रोका और कहा, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जुबान बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी फैल गई है, खुद मैं भी इसका शिकार हुआ हूं। अली बिन सुफियान ने कहा, कैसी मायूसी? कमांडर ने कहा, मुहाफिज कहते हैं कि फौज को अगर शराब पीने की इजाजत है तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझे तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुने। हम अपने अमीर को अल्लाह का बरगुज़ीदा इंसान समझते थे और इस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात को इसके खैमे में एक रकासा आ गई। अली बिन सुफियान ने कमांडर की बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करें या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं, गुनाह बरहाल गुनाह होता है। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको अमीर मिस्र और रकासा की पिछली रात कोई अंसर ऐसा नहीं मिलेगा। ये क्या था अभी मैं तुमको नहीं बता सकता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरते हुए तुम सबको पता चल जाएगा कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सुफियान ने कमांडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो। आमिर बिन साले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि
فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ تعمیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جان بازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفع کیے اور اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملنے گئے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ناجی نے اپنے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا جب تم سواج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ ناجی نے کہا، یہ مقام مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو تم فوج سے الگ ہو جاؤ۔ ناجی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی کیوں نہ ہو بالا بلند ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب کو نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی حبشوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ ناجی نے کہا، سلطان معظم، میں نے تو حضور سے اجازت لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کا فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اس کو مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار لوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، اجمی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایک دین ہے۔ ناجی نے کہا، امیر عالی مرتبہ، آپ نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس کے تم اہل ہو اپنے ماضی پر ہی نظر ڈال دو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھی سے سنو۔ فوراً واپس جاؤ اور اپنی فوج کی نفری، سامان جانور، سامان خود نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضروری ہونی چاہیے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں پہنچ چکی تھی کہ زکوئی کو شام مصر نے رات بھر شرف بازیابی بخشی ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کیا، ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا تھا جہاں ناجی کی دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی رکوع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مونگ کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کس بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں بھی دیکھ کر جل رہی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں تو زکوئی کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئیں۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے وہی 2 طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کے قاتل جو زکوئی کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا تھا، اسے انعام و کرام دیتی رہتی تھیں۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خراٹ اور منجی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رائے جگہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع محل دے کر اس کو خنجر سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔
इसके लिए वक्त चाहिए। इसने वादा किया कि वो ज़कोई की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कि कोई मौका मिल जाए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर मौका नहीं मिला तो हुशैसन की मदद ली जा सकती है, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसको यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सकती हैं। नाजी अपने कमरे में बहुत गुस्से के आलम में टहल रहा था। ज़कोई इसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका गुस्सा मजीद बढ़ता चला जा रहा था। अब मुझे इसके पास जाने दें, मैं इसको शीशे में उतार दूंगी, ज़कोई ने कहा। नाजी ने जवाब दिया, बेकार है, वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी हो चुका है। मुझे इसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा मुझे मालूम है मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी बढ़ती हुई हैसियत से हसद महसूस कर रहे हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। यहाँ के हुक्मरानों पर मैंने हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। नाजरीन, दरबान को बुलाकर कहा, इसको बुलाएं, इसका हमराज और नाइब आया तो इसने भी उसी मौज़ूआत पर बात की। इसे वो कोई नई खबर सुना रहा था और इसके साथ वो सुल्तान सलाहुद्दीन के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों इसके खिलाफ कोई तफसीली कार्रवाई नहीं सोच सके। अब नाजी के दिमाग में जवाबी कार्रवाई आ गई थी। इसने इसको कहा कि मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। दूसरे ने कहा, क्या? और इसने कहा, बगावत। नाजी ने कहा, और विषय इसको चुपचाप देखता रहा। नाजरीन, इसको कहा, तुम हैरान हो गए हो क्या? तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या सुल्तान के मुकाबले में मुझे और तुम्हें नहीं समझती? क्या तुम इसको ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्र का गुलाम बनाया जा रहा है, हालांकि मिस्र तुम्हारा है? मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की फौज बगावत को दबा सकती है और इस नई फौज को कमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। और इसने कहा, मैं गौर कर चुका हूं। ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 प्यामे मुबारक तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ, मेरी बात गौर से सुनो। ज़कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ, नाजी ने कहा। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे।